Hmm. Nih guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mukbang guys, fried chicken guys. Oke, kita langsung saja. Gigitan pertama buat kalian guys. Ya. Nih guys. Nih guys, ayamnya guys. Nih guys. Enak guys. Guys. Cerita ini kan lah sama kita gunakan jam dan Yes. Mantap. Guys. Ya. Cari apa, Pak? Yo. Yo ang dilo. Oke, habis guys.